Danas ćemo pokazati krilni motor BFT E5 BT-A18. Dva motora i elektronika. Za ovu svrhu koristimo elektroniku Thalia. Prvo ću vam pokazati kako se sve vezuje, znači na samoj ploči i na motorima, a zatim ću posle pokazati kako se sve to programira. Što se tiče veze motora 1, znači koristimo crvenu i crnu žicu, to su znači za motor, plus i minus, zatim žutu, zajedničku, plavu i zelenu. To je što se tiče veze za motor 1. Sada ćemo prebaciti na motor 2. Ovo je veza motora 2, znači isto crvena, crna, žuta, plava i drugu referentu smo uzeli belu, čisto da se razlikuje i da na ploči primetite kako je povezano. Sada ćemo direktno pokazati sve to na ploči gde su išli svi ovi provodnici. Na samoj ploči je znači potrebno povezati glavni napon 220, zatim ovo su žice znači za motor, crvena i crna sa motora 1, koje obično sa leve strane, i ovo su žice za motor sa desne strane. Jako je bitno da obratite pažnju da bude crvena, crna, crna, crvena, to jest plus, minus, minus, plus. Zatim idu dve zajedničke plave sa oba motora na konektor 40 i idu dve žute isto sa motora, znači sa jednog i sa drugog, na konektor 60. I još je potrebno, znači sa motora 1 ide zelena na 42 i sa motora 2 ide bela na konektor 43. I to je svo povezivanje što se tiče motora 1 i motora 2 na ploči Thalia. Kada smo sve ovo povezali, jako je bitno da ukažemo na neke stvari koje su bitne kada se postavljaju motori i odabir smera prilikom podešavanja samog motora. U uputstvu za Thaliju stoji ovakva šema na osnovu koje se povezuje. Naravno imate ovdje šemu povezivanja, kako se povezuju motori, a zatim obratite pažnju kako postavljate motor, znači koji motor vam je sa koje strane i u kom smeru se otvara, da li je ka unutrašnjosti ili ka spoljašnjosti. Konkretno situacija kod mene jeste ova ovde, znači ova ovde, gde mi je motor 1 ovaj ovde, a motor 2 ovaj ovde, i otvara se ka unutra. Obratite pažnju da je potrebno da stavite EHT prilikom tog podešavanja. Sada ćemo pristupiti podešavanju. Znači idemo OK, jednom, biramo jezik, engleski, tip, jako je bitno da se odabere tip E5A18, zato što u podmeniju onda ima još dodatnih opcija za štelovanje samih motora. Broj motora stavljamo 2, direction, tu je jako bitno, ostaje nam EHT, preset. Stavite opciju SR, znači po defaultu je AR, stavite SR da ne bi bilo automatskog zatvaranja kad budete podesili na motor. Kliknem OK, PRK. I sad nam predlaže da podešavamo limite otvaranja i zatvaranja. Konkretno ovo je limit otvaranja motora 1. Potrebno da držite, znači, prvi ovaj na gore, znači, i motor 1 ide do neke određene pozicije, željene,
neka to bude da je 90 stepeni. Recimo da je to naša željena. Idemo u motor 2, otvaranje, isto, na isti način, znači isti taster, gornji. Znači ista procedura. Držimo motor 2 do određene pozicije, konkretno kod nas 90 stepeni. Kada smo zadovoljni, kliknemo dalje OK. Sad idu zatvaranja, prvo ide za drugi motor i sad u ovom slučaju kliknemo ovaj drugi donji. Motor ide na dole. Do željene vrednosti. To je to. Zatim kliknemo opet OK. Sad ide motor 1. Na istom dugmetu. Tasteru. Do nekog krajnjeg limita. Recimo da je to naš željeni i kliknemo OK. I naravno on je prihvatio sve to, OK. Sada je potrebno još samo da odradi autoset, to jest sad on sam radi proveru tih limita koji smo zadali. 3, 2, 1. Kreće prvo motor 1, a zatim i motor 2. Dolaze do željene pozicije od 90 stepeni. Zatim sad idu u zatvaranje. Motor 2 kreće, zatim motor 1. I na taj način smo uspjeli da podesimo motore. Kliknemo OK. Pita nas da li hoćemo da usnimimo novi daljinski upravljač, New Remote. OK, hidden button, znači dva zajednička tastera. Pustimo, zatim kliknemo 1 i usnimili smo daljinski upravljač. Sad je potrebno samo kliknemo OK, End, završili smo. CC ukazuju da su to zatvorene pozicije za naše motore. Sad je jednostavno potrebno na daljinskom upravljaču isprobati samo da li motori rade. Što se tiče otvaranja, naravno status imamo da su ova motora otvorena. Sada zatvaranje. To je to što se tiče nekog osnovnog programiranja i puštanja u rad. Ukoliko u onom koraku gdje ste mogli da dodate daljinske upravljače niste dodali još neki od daljinskih upravljača, u zavisnosti od koliko imate, u meniju radio, znači imate više menija, pretpostavljam da možete ste upoznati sa pločom Talija, tako da idete 2 puta OK. Prvo imate parametrijski meni, zatim logički meni, zatim radio meni, gdje usnimljujete daljinske upravljače. Kliknujete OK, add the start, opet vam se pojavlja znači hidden button, sada je ista procedura, znači dva zajednička tastera, piše release i zatim ponovo
levi taster. I na taj način ste usnimili. Ukoliko želite da obrišete sve daljinske upravljače, u tom istom radio meniju imate Erase 64, kliknete OK i on obriše. Ukoliko je potrebno da dodate eventualno drugi kanal, da to bude neki pešački mod, znači u istom radio meniju, znači redom imate Add Start, pa Add Second Channel, znači drugi kanal, pešački mod, možete da programirate šta želite. Zatim je treća opcija brisanje daljinskih upravljača. Sve se na isti način dodaju daljinski upravljači, znači dva zajednička tastera, zatim levi za start, a za pešački posle dva zajednička, pa deseti. Slazimo skroz iz menija. To bi bilo nešto ukratko o motoru E5 BTA18.